निकिता जागो निकिता जागो कौन कौन है वहां पर? क्यों मुझे चुप चुप कर डरा रही हो तुम? ठाकुर साहब मुझे बचा लीजिए। तुझे मार डालूंगी, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। मुझे कोई बचा लो, कोई तो मेरा बात सुनो। बचा, 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 बचा। मैं जीना चाहता हूँ, मुझे कोई बचाओ। कोई नहीं तुझे सुनने वाला, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, मैं तुझे मार डालूंगी। এই যান্ত্রিক ওখানেই থেমে যা। तुम्हारी अतिरिक्त ज्ञानी धिक्कार चलाई, धिक्कार चलाई। এই তান্ত্রিক শুধু এই দেবীপুরেই নয়, সমগ্র সংসার আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা পাতা মারতে পারবি না। সমস্ত পৃথিবীকে নিজের বশে করা দানব বিধ্বংসীর কাছে বধ করে ফেলে সেই চন্ডিয়া। এই সব শক্তির থেকে তুই কি আরো বলবান? তোর মতো দুষ্টকে বধ করতে এসেছি আমি রুদ্রকালী।